हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो रे आज वीडियो टॉपिकटा आप देखी सारी आज वीडियो टॉपिक आम डिस्कसन करवा आंध्र बीएड रे जो पिला मानकर थर्ड सेमिस्टर कंप्लीट हो जाए फोर्थ सेमिस्टर भी हो जाए से ही मानकर थर्ड सेमिस्टर रिजल्ट किसी दिन आगे आसी से ही मानक भितर आमर आंध्रर येगी बामन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मानकर बहुत परिमाण थर्ड सेमिस्टर बैक लगी जहाँकि मो पाखे जदि मुझे मेसेज देखी प्राय 5 ରୁ 7 जन मेसेज आसी एंड आउ केते मेसेज एजे पड़ी रही मुझे देखा मत टाइम मिलूनी बुझिपारे। तो आज वीडियो यही टॉपिक उपर डिस्कसन करवा जो मैंने फ्यूचर रे आपण मानकर एगी बामन स्टूडेंट अच्छा फ्यूचर रे आपण माने थर्ड सेमिस्टर एग्जाम देबे आ जो मानकर एग्जाम सरी जाइए बैक लगी रिवोल्यूशन रे आपण अप्लाई करथिले ताहा भी क्लियर हेनी से माने वीडियोटा देखंतु आउ अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैंने भी देखिपारे कहीं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक कहीं बैक लगुच भी जानवा दरकार बहुत पिला बैक लगुनि बहुत पढ़ा पिला बैक लगी जाऊँ बहुत न पढ़ा पिला क्लीयर हो जाऊँ कौन ये सब घटुची कौन ताहा होची आपनकर डाउट। तो निहाती वीडियोटा क्लीयर करने को चेष्टा करी जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब ता सहित वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे संपूर्ण वीडियोटा देखिए जहाँद्वारा आपंकर डाउट क्लीयर हो पार। तो चलतु मुझे स्टार्ट करुच्ची वीडियोटा संपूर्ण देखिए। तो मु फास्ट आपको केतेटा स्क्रीनशॉट देखई दूसरी जहाँफल आपण मैंने एक्चुअली जानीपारे जे एमती घटुची ना ट्रस्ट करेंगे कहीं आपण मानक सबुथिरे प्रूफ दरकार विदाउट प्रूफ आपण मैंने कहार कथा शुणबेनि आउ माने आपण मानक क्वेश्चन भी रोचे मन इच्छा वीडियो कर दौरान। तो देखो यहाँ गोटे आमर मुझे ना हाइड करुच्ची नंबरटा हाइड करुच्ची आपण मैंने पढ़ंतु सी कौन लिखिं देखो सर थर्ड सेमिस्टर एग्जाम एगी बामन केबे हम मोर गोटे पेपर बैक लगी जाइए सर प्लीज मत टिके जनइबे। तो सी होती एगी बामन स्टूडेंट एंड तांकर थर्ड सेमिस्टर गोटे पेपर बैक लगी जाइए एंड मुझे रिप्लाई देती बैक केमिति हेची तो रिप्लाई आसी पेडागोजी मैथमेटिक्स रे लगी जाइए बैक माने एटा गोटे मेसेज गला देन आउ गोटे मेसेज देखुची आपको देखो एटा आउ जनकर मुझे ऊपर नंबर भी आपको देखी दूसरी लास्ट रो 2-3टा डिजिट हाइड होती आउ देखो अदरवाइज आपको सर निजे मेसेज करके निजे आमको देखुंत एमती भी पिला कहते से ट्रस्ट होनी। तो यहाँ नंबर देखो सी लिखिं कौन भाई मु वायु रे 24-26 बैच रो सी एगी बामन रे 24-26 बैच रो स्टूडेंट मोर थर्ड सेमिस्टर 2टा पेपर बैक लगी थर्ड सेमिस्टर 2टा पेपर बैक लगी वायु हीरो माने एगी बामन रो स्टूडेंट रिवोल्यूशन रे गोटे क्लीयर हो गला आउ गोटे क्लीयर हेनी कौन कर मेसेज नेक्स्ट ईयर पिला एग्जाम देवे मुझे रिप्लाई देती आउ किसी ऑप्शन ना मैं मेसेज आसूँ आउ किसी ऑप्शन ना रिवोल्यूशन टाइम रे एजेंट सहित कथा हेबार थिला मुझे रिप्लाई देती मोर तो लेखा ठीक थिला ये भी एगी बामन स्टूडेंट तांकर भी थर्ड सेमिस्टर 2टा पेपर बैक होता रिवोल्यूशन रे गोटे क्लीयर होती आउरी गोटे पेपर माने क्लीयर हेनी देन आउ गोटे पिला मेसेज देखा देखो यहाँ आउ जनकर मेसेज सी भी आमर तांकर भी नंबर ऊपर अच्छी देखो हेलो सर सी लिखुंट सर मोर थर्ड सेमिस्टर बैक लगी रिवोल्यूशन क्लीयर हेनी आउ किसी सॉल्यूशन केमिति क्लीयर हो पार एगी बामन देखो यहाँ भी आम एगी बामन। तो यही 3टा जो मुझे स्क्रीनशॉट देखिली से कॉमन कौन समस्ते एगी बामन ही स्टूडेंट बुझिपारे देन मुझे रिप्लाई देती आप चाहिए पढ़ी पारे एवं सॉल्यूशन केमिति मिल रिवोल्यूशन अप्लाई पर एजेंट सहित कथा है सी किसी माने आपको सॉल्यूशन दे पारते एमती मुझे लिखी मैंने एथर एगी बामन पे बेसी बैक लगी मुझे मेसेज करूली। तो कथाटा कौन तो जो मैंने वीडियो देखुं माने जितेटा मेसेज देखली सब होती एगी बामन स्टूडेंट तो एगी बामन स्टूडेंट मानक ही थर्ड सेमिस्टर बैक लगी अदर पिला किसी मेसेज आसनी जमी आंध्र केसरी कि नागार्जुन बा अदर आम जहाँ भी यूनिवर्सिटी अच्छा कहार भी मेसेज आसनी कारण कौन एगी बामन बैक लगे पार एवं आपंकर डाउट आसो ना सर आम एगी बामन बीएड करुचे आम कौन भूल कर देचे एगी बामन कौन भल यूनिवर्सिटी नुह तो निहाती देखो कौन सी यूनिवर्सिटी खराब नुह एगी बामन भी भल यूनिवर्सिटी तो कहीं बैक लगौची ना देखूँ खराब भावेनि यहाँ माने मत जहाँ लगे मुझे ताहा बताऊँ बहुत पिला माने कौन कर भीतर गोटे ओभर कॉन्फिडेंस पलै आसे कहीं ना पिला माने फर्स्ट सेमिस्टर देते क्लीयर हो गला सेकेंड सेमिस्टर देते क्लीयर हो गला थर्ड सेमिस्टर आड़क से माने मन भीतर कौन आसे ना आम कि पढ़ार ना केमिति एग्जाम दिया हुए देखिले आउ एबे किछि पढ़बुनु डायरेक्ट जाके एग्जाम देबु एमिति भी पिला माने भाबंती समस्ते भाबंतीनी किंतु केतेक भाबंती जदि आपण माने सही भीतर हेइथिबे देन आपनको बैक लागिबो पाठ न पढ़ी कि एग्जाम दबाटा एटा पूरा मूर्खामीटा किछि हेले भी टिके पढ़ा को पड़ो आंध्र बीएड पिला मानकु बैक माने लगा जाए आपण माने समस्त जानिचंती पैसा पाई ठीक अच्छे कहीं आंध्र रे बीएड होची गोटे बिजनेस रे पालटी गला एबे। तो जो माने भाबुचंती जे आमे मन इच्छा लिखिदेले पास हो जिवो किछि माने पढ़िबार दरकार नाही सेमिति हेले तो आपनको बैक लागिबो आ यही पिला मानक भीतर जोदि से माने भाबुथिले से मानक बैक लागिछि आ बहुत टाइम रे कोन होए ना यूनिवर्सिटी निजे पिला मानक बैक लगे से रिवोल्यूशन रे माने पैसा पाइबे सेहि
बहुत पिलामानकर रिवोल्यूशन क्लियर होती बहुत पिलामानकर ହେଇନି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଥିଲା ସାର୍ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ 7ରୁ 8ଟା ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର କାହାର ବି ହେଇନି ଗୋଟେ ପିଲାର ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପେପର୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଇନି ଏମିତି ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ନା ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ମେସେଜ୍ କାହିଁକି କରନ୍ତେ ତ ଏବେ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇୟର୍ ପୁରା ବର୍ବାଦ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ମାନେ 25-27 ସେଇମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଯେବେ ହେବ ଏହିମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର 3 ମନ୍ଥ 4 ମନ୍ଥ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ହେବ ତାହା ଭିତରେ ଏହି ପିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ର ଅଦର ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଧରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 2 ମାସରେ ଆମର ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ତ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେନି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ ମାନେ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା 8ରୁ 9 ମାସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମାନେ ସିରିୟସ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପେପରରେ ବ୍ୟାକ୍ ନ ଲାଗୁ ମାର୍କ ପଛେ କମ୍ ରହୁ ମାର୍କରେ ଆମର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ବ୍ୟାକ୍ ଯଦି ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲାଏ ତ କରିଲେ ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ବସିବେ ତ କାହିଁକି ମାନେ ମୋ କଥା ହେଉଛି କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ଏଇଟା ପୁରା ସତ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏମିତି ନ ଖାଲି ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଆମର ଜଷ୍ଟ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେମାନେ ଲୋୟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ନିୟମ ବାହାର କରାଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେମିତି ଏବେ କଥାଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ନିୟମ ଆସିବ କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଗିବମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଆଣୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସାର୍ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ମତରେ କରୁଛି ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଏଡ଼୍ କରିଛି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ଆଣ୍ଡ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହାର କଥା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାର କଥାକୁ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମେ 8ଟା ପିଲା ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ମାନେ ଆମ ଗୋଟେ ଏରିଆର ପିଲା କାହାର ବି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିନି 2-3ଟା ପିଲା ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ 5ଟା ପିଲା ବିଲକୁଲ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ମାନେ ମୋଠୁ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ କେଉଁଟା ପଢ଼ାଯାଏ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହେଇକି ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବିବେନି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀଟା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଉଛି ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାକ ଆଣେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ନିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହୁଏ ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ମୋର ରୁହେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ସେହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ ଆଣିବାକୁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ ଏଇଆ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ନ ପଢ଼ିକି ନିଜର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଚଲେଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ସିନିୟର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯିଏ ସିନିୟର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭାବିବେନି ଖାଲି ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରିବେ ବ୍ୟାକ୍ ତ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରିବା କଥା କହିବେ ବୁଝିଲେ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସହିତ ଆଣିବି ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ କିଛି ଡାଉଟ୍ କିଛି ବି ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରହୁଛି ଭଲ ରହିବେ ଭଲ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।